সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমখা তিনি বিশেষকে आं अमरपुर बीएससी चेयरमैननि रबित्र जमातिया तै जतनि थानि कबावनानि फायो फाइनाय 20 डिसेम्बर जोंनि कालाजारि फेस्टिवल तक्सिहा मय अमरपुर आदि ब्लकनि आन्दाराव पाहाड़पुर बिसि 20 तारिख जोंनि ट्रेडिशनल बा कृष्टि संस्कृति वांसगै जोंनि रियां बुरु ताखुरनि थानिबो मेला कतर मा कायसा स्टेट लेवल कालाजारि मेला अंनाय ओ मेलाव जतनु जोंनि ताखुक बुखुक जोंनि जत ट्रेडिशनल जोंनि कालचार कृष्टि हामजांनाय बोसाराव जोंनि आरो फाय 20 तारिख डिसेम्बर कालाजारि मेला तक्सिहा मय फाय मानजाक फायनि तैबो कबकजाबो जोंनि स्टेट लेवलनि बिसिंतै जे कालाजारि फेस्टिवल खायखा जोंनि 36तम नंखा তিনি গোমতীয় কাতাল খেরংটি মানিকে চারবার ফেস্টিভ্যাল চলে নাইতঙ্গ তাকুর হানিবাঙ্গই সারা ত্রিপুরার চিনি কালাজারি মেলা কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা খায়নি পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় বিসিংতে লবই যতनु কাহাম তদম কসাং কসাংকে পাইলাই যতनु ফাই যোগাযোগ মানা ফাইবেদি তেইবো কবকজাबो চিনি যে হাস্তে হাফांनि চিনি মন্ত্রীরাबो फायलाय চিনি যারা রিयां बुरु जे सोसाइटी तंनाय हदा तंनाय कदालनाय ब्रु থেকে শুরু খাই যতনো হামদদমনি বিসিংতै फायबाय जादि तैबां मानसबो তিনি और तक्सिहा मयो चिनि प्रकृतिनि कैसे बाबा शिव मंदिर दंगो आनि ताखुक तै बुखुक बंशनो कबगै चिनि शिव मंदिर चिनि दर्शन फायदि तै चिनि कालाजारि फेस्टिवल न 20 डिसेम्बरनि फुंनि 10टा থেকে सारिनि 5टा पर्यन्त जों सालसानि बाङै कतरमा मेला चलेमोन আমরা এই রাজ্যবাসীর কাছে এটাই প্রার্থনা করব যে আগামী 20 তারিখে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অনুরোধ থাকব যে মেলা উৎসবকে সাফল্য কামনা করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আমি এটাই প্রার্থনা করি আমার ছোট্ট একটা কথা বল